Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, ini day berapa ya? Day 51. Lesson 180. Penggunaan kondisional pertama. Nyata. Tip. If I see Joshua tomorrow, I will tell him to call you. Jika saya melihat Joshua besok, saya akan meminta dia untuk menelpon Anda. Kalimat kondisional. Conditional sentence tipe pertama adalah future kondisional yang berbicara tentang syarat condition untuk diwujudkan pada masa depan. Mari kita ulang. Conditional sentence tipe pertama adalah future conditional yang berbicara tentang syarat untuk diwujudkan pada masa depan. If I see Joshua tomorrow, conditional clause syarat. If I see Joshua tomorrow, I will tell him to call you. Main clause apa yang akan dilakukan. Future conditional dapat digunakan sebagai perkiraan, janji, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang sudah diketahui dapat terwujud. Conditional sentence juga dibagi berdasarkan apakah pembicara tahu syaratnya dapat terwujud, real conditional, atau sulit atau tidak dapat terwujud, unreal conditional. If I see Joshua tomorrow, I will tell him to call you. Real conditional. If I see Joshua tomorrow, I will tell him to call you. Future. Wait. What the different? Future unreal conditional. If I see Joshua tomorrow. Ini bentar. Ini 1 2 kan sama ya? I will tell him to call you. Pada contoh 2, pembicara tahu bahwa kecil kemungkinan dia bertemu Joshua besok. Misalnya karena dia tahu Joshua sibuk. Jika hujan turun, maka saya tidak akan pergi ke sekolah. If it rains, I will not go to school. I will not go. If it rains, I won't go to school. Won't sama dengan will not. Jika hujan turun, maka saya tidak akan pergi ke sekolah. Jika saya selesai belajar, saya akan pergi ke pesta malam ini. If I finish study, I'll go to the party tonight. Oh. If I finish studying, I'll go. If I finish studying, I'll go to the party tonight. Finish itu apa ya? Gerund gak sih? Tip. If you are in hurry, I will call a taxi. Jika Anda terburu-buru, saya akan memanggilkan taksi. Future real conditional dapat digunakan untuk menawarkan bantuan. If you are in hurry, I will call a taxi. If you need a jacket, I can get one for you. If you need a ticket, I can get one for you. Jika Anda perlu tiket, saya bisa mendapatkannya untuk Anda. Kalau Anda lapar, saya akan masak untuk Anda. If you are hungry, I will cook for you. If you are hungry, I will cook for you. If you need a ticket, I can get one for you. Jika Anda perlu tiket, saya bisa mendapatkannya untuk Anda. Kata kerja bantu seperti can dapat digunakan dalam conditional sentence ya, kawan-kawan. Jika Anda perlu buku, saya bisa mengambilkannya untuk Anda. If you need a book, I can get one for you. If you need a book, If you need a book, I can get one for you. you don't behave well, you'll regret it. You don't behave well, you will regret it. Jika Anda tidak berkelakuan baik, Anda akan menyesal nanti. Future real conditional dapat digunakan untuk memberikan ancaman atau peringatan. Jika Anda tidak mematuhi peraturan, Anda akan dihukum. If you don't follow the rules, you will be punished. You will be punished.
If you don't follow the rules, you will be punished. Tip. If you are studying for the test, I'll come back later. Jika Anda sedang belajar untuk ujian, saya akan kembali nanti. If you are studying for the test, I will come back. Come back later. Jika Anda sedang belajar untuk ujian, saya akan kembali nanti. Conditional clause dalam future real conditional dapat berupa present continuous tense. Ini digunakan saat berbicara tentang rencana. If you are coming to my house tomorrow, I will stay at home. Jika Anda hendak tidur, saya tidak akan mengganggu. If you are sleeping, I will not disturb you. If you are sleeping, I would disturb you. If you are sleeping, I won't disturb you. Buset, kebanyakan tips cuy, dibagi dong. Aduh. Tip 1. If I arrive before 5, I will give Ahmad the message. If I arrive before 5, I will Ahmad the message. Jika saya sampai sebelum pukul 5, saya akan menyampaikan pesan itu kepada Ahmad. Pada contoh 1, arrive before adalah sesuatu yang diperkirakan. Arrive before. If I should arrive before 5, I will give Ahmad a message. Jika saya ternyata sampai sebelum pukul 5, saya akan menyampaikan pesan itu pada Ahmad. Tidak diperkirakan. I should arrive. Ya Allah, you will miss the bus if you don't run. Ini kebanyakan, harusnya bagi 2 dong developernya. Banyakan mana soalnya, ngapalin doang ini sama kayak guru kita di sekolahan cuy. You'll miss the bus if you don't run. Anda akan tertinggal bus jika Anda tidak berlari. Untuk future real condition yang negatif, kita dapat menggunakan unless untuk menggunakan if plus not done. You will miss the bus unless you run. Anda akan cedera kalau Anda dari. You will hurt yourself. You will hurt yourself unless you are careful. Unless you will careful. Oh ya, sorry. You will hurt yourself unless you are careful. Jika saya sampai setelah pukul 10, maka saya tidak akan bisa berjumpa dengan Anda. If I reach before 10, I will be able to meet you. If I reach I won't be able to meet you. If I should reach after 10, I won't be able to meet you. If the weather is good tomorrow, we will go to the lake. If the weather is good tomorrow, we will go to the lake. If you start working hard, you will finish your work tomorrow. Duh, apa sih? If you work hard, you will finish this work tomorrow. Pusing, kebanyakan yang harus diapalin, cuy. If we go for a walk tomorrow, tell your sister to come along. If we go for a walk tomorrow, tell your sister to come along. Kalau kita pergi berjalan-jalan besok, katakan pada saudara perempuanmu untuk ikut. You won't be late if you leave now. You won't be late if you leave now. I will be very angry if you do that again. I will be very angry if you do that again. Saya akan marah kalau kamu melakukan itu lagi. If you late, If you are getting late, I will
Drop you. Drop you. Banyakan cuy ini materinya. 10 menit. Gila.